guys, this is another episode of our apartment series. Prior to moving to this apartment, we noticed a couple of things that we wanted to change. And so we asked our landlord's permission and she agreed. Of course, we have to cover the cost if we wanted to change or update anything. Which is okay with us because technically, working raman dyan ni siya. We just really wanted to update a few things para nindot siya sa among mata. Okay, just in case dili ta ganahan mag-bathtub ba. I was telling my partner here na I also purchased a shower. Ibutang na mo siya sa kilid para just in case dili ko ganahan mag-bathtub, then we can just shower. So these upgrades are just a few things sa among kitchen and sa among CR. I also purchased a shower heater kay na-influence me sa among condo rentals nga na ay shower heater and we realized how helpful it is. Especially during the lazy days, di ka ganahan maligo kay it's very cold, then use the shower heater. Na-happy ra jud kaayo ko sa akong mga purchases online. This is exactly how I imagined it to be. And I'm not yet done kay kaning CR na mo ako pa jud ning i-upgrade. The point nga maganahan na lang ka magsigaligo ba. Anyway, so mao na siya ang akong gi-purchase lately and I am just so happy with it. Now, going to our bedroom, bati jud kayo tan-awon ang tinarbahuan sa aircon. So I was going through online and I found this hack. Of course, musunod ta. Pero medyo sipiat ni siya kay dili kaayo siya straight. Ano na ko, usbon to siya mo palit na pod kog balik. Kani siya nga parcel, excited jud kaayo ko. Ugay kaayo ko sigunahon na ako mopalit ba ko og regular nga sofa. But wala kani jud ang nidaog. Ugay na jud kaayo ni naa sa akong cart o gipalit na jud nako. Salamat ra pud jud kaayo ko no nga naa ang akong Paris kay ngano ug ako ang mo-assemble ani ambot gisapot na siguro kog maayo. Siya nag-assemble ani ako, lingaw kayo ko sa shower, naligo ko. O siya, sige, salamat sa inyong pagtanaw guys. Maura na nga akong update sa among apartment karon. Have a good day. Bye! Ma'am!